بديت نتغرم بالموسيقى من عمري 12 سنة. Ça a commencé dans les clubs, في الكوليج, في الليسي, un peu partout. ومن بعد un jour ماما قرأت une annonce في الجريدة فيها تحكي على المعهد النموذجي للفنون. قالت لي puisque انت مغرومة, tu es douée, pourquoi tu tentes pas le cours؟ قلت لها مي مانيش قارية كونسيرفاتوار, عبيد راهي جاية طايرة ويناش باش نعمل غاديكا. مشيت عديت الكونكور, elle a insisté ونجحت 5e malgré لي انا بلو نتسامى في الموسيقى. ومن غادي بديت الحكاية معناها ما j'ai fait la spécialité في lycée pilote des arts, قريت غاديكا, قريت en parallèle conservatoire عند عبد الكريم صحابو. قبل ما كنتش مغرومة بالغناء, مش مانيش مغرومة في مخي اللي صوتي خايب وين نعرف نغني صحيح أكهاو معناها just pour les examens, ومنعرفش نغني معناها خاطر راف العبيد تغني في حاجات وتمول وتعمل في حكايات انا منجمش نعملها. من بعد تعديت للانستيتو, j'avais le choix entre faire archéologie ولا langue, فهمتني, ولا موسيقى. ما كبش تكمل معناها, elle était toujours là pour me faire un push. دونك تعديت للمعهد العالي للموسيقى وكملت مع الانسترومون نتاعي, نعزف كالعادة انا ما نغنيش. في التروازيام اني نتاعي j'avais 22 ans, جيت حكاية جديدة, une nouvelle section في الانستيتو اللي اسمها art lyrique et cynique, فنون الغناء الركحي, فيها تياتر ودانس. et entre autres جيت un professeur d'opéra في الانستيتو بلغار, كريستينا أدجيفا. قلت يلا زعما جو طونت لو كو, انا مغرومه معناها. j'étais toujours en train de regarder Pavarotti, les chants d'église ومحليهم كيفاش يغنيوا ودرا شنو. مي بون قلت يلا جو طونت لو كو. كي سمعتني, elle a fait le test avec moi, elle a fait les exercices de vocalise. واو قالت لي c'est une belle voix, c'est une voix rare. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter celle-là? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Petit à petit, j'ai commencé à avoir confiance en ma voix. Il y avait aussi Alia Salemi, mon professeur, qui m'a beaucoup aidé. C'est bon, c'est juste ce que tu fais, c'est beau ce que tu fais. Donc depuis عملت لي un déclic الحكاية, تبدلت الفيزيون نتاعي par rapport لصوتي, par rapport للموسيقى, par rapport شنو نحب نعمل. En parallèle j'étais en train de faire du théâtre. J'ai eu des expériences مزيانين في التياتر مع سي محمد إدريس, مراد الثالث, مع حسن المؤذن, مع هدى بن عمر. من بعد بالوقت بعد الانستيتو خدمت مع سي فاضل الجزيري. Donc ma vision pour le chant, pour la musique, pour la scène a totalement changé. بالنسبة لتويز باند c'était une sorte de hasard, disons. أنا نعرف ستيفان ملايح عندي مدة. On fréquentait les mêmes lieux, les mêmes espaces culturels et tout, mais ما واتتش أنا باش نخدموا مع بعضنا. بعد عرفني على les deux jeunes africaines, Irina ou Maria Paula, qui avaient des voix splendides. On découvre ça. J'ai toute la proposition pour partir à X Factor. Tiens, pourquoi on ferait pas un truc original? Calme, une autre amie à nous, Linda, ou le Bneit, où on ferait pas à notre style. On essaie de reprendre les chansons arabes, les chansons tunisiennes, sous une autre forme, seulement avec les voix. Les instruments et tout ça. Là, on tente le coup. Je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer après. Mais bon, malheureusement, le Bneit, كل واحدة سافرت وكل واحدة مشيت لبلاصة أخرى. إيرينا est en Amérique, Maria Paula زادت تكمل في قرايتها autre part, ou Linda, je ne sais pas ce qu'elle fait, depuis je ne l'ai pas revue. Stéphane, il a eu sa propre boîte, ou il s'est focalisé plus sur la composition. Le groupe Sarab بديت الحكاية en parallèle وين ماشية l'X Factor مع تويز باند maintenant وسراب من هنا. سراب c'était un hasard. نعرف le chanteur qui chante avec moi, le percussionniste أكرم. قال لي تيان راني عندي صحابي عاملين ان جروب يعزفوا فلامينكو, انا نغني معاهم بدوي, ça te tente pas de venir ou درا شنو.
إجا تعرف عليهم قلت له نحضر على répétition oui bien sûr j'aime m'aventurer أنا فهمت et surtout découvrir حاجات اللي أنا ما نعرفهمش شوف روحي أنا وين نجم نوصل بالموسيقى donc تعرفت عليهم c'était disons un coup de foudre محليهم الوليدات دافين يعزفوا في موسيقى مزيانه برشا ولا فيوزيون entre بدوي وفلامينكو c'était très joli فهمت j'ai improvisé avec eux عطات حكايه ياسر مزيانه معناها كهو من هذيك خرجنا بالسبيكتاكل شاما اللي on a repris بعدنا شويه على الفلامينكو في حاجات Ama on a repris des chansons bédouines tunisiennes ou خدمناهم avec notre propre vision. له توزيع جديد له تهذيب له حتى شيء. Juste احنا كيفاش ريناهم en tant que groupe. Voilà, c'était une jolie expérience. Ou tawa, hana qadin zeda rekhin shوية, on essaie de travailler sur une nouvelle thématique. قاعدين نتحاربوا بين بعضنا كل واحد يحب يمبوزي الافكار نتاعو ماك تعرف الجوج مذيك نتاع الجروبات ولا هذايا خير لا هذايا خير على ما نحيوش هذي على ما نزيدوش هذيك مازلنا في الحكايه هذيك ان شاء الله تخرج حكايه مزيانه. Il y a beaucoup de potentiel في تونس. تونس c'est un terrain fertile. معناها وين تمشي في أي جهة تمشي لها تلقى عباد اللي عندهم حاجات ترعب تقول واو مي علاش هذا مش معروف وعلاش الآخر معروف même si il a moins de capacité que X ou Y هذايا مربوطة بحكاية c'est pas un coup de chance mais c'est une façon d'agir. Si tu n'es pas stratège en tant qu'artiste, si tu n'as pas une équipe qui est en train de travailler la com, la com est importante, c'est l'image, c'est l'artiste qui est-ce qu'il fréquente, شنو حتى لي برودوي اللي يستعملهم هذاك الكل مربوط معناها مش كان البرودوي اللي تقدم فيه فهمت دونك si tu n'as pas une équipe اللي وراك هكايا si tu ne sais pas travailler sur la com automatiquement tu vas pas avoir de popularité c'est une stratégie à suivre فهمت يا تنجمها يا ما تنجمهاش العلم ياخذ لك الحاجه اللي ديجا حاضره ما يقعدش يبربش معناها باش يلوج يمشي يشوف والله هذوم تيان يزو دو بوتنسيال ولا ما نعرفش درا شنو فما حكايه عامل ديكليك هكايا اجا نختفى هذيك ونخدم عليها فهمت سي تو افي نورمال معناها سي لوجيك معناها سي سكي سباس بارتو دون الموند معناها مش كان في تونس بركه في توا معناها في العالم الكل ولاو يعطيو قيمه للإيماج اكثر من الصوت فهمت سي لو شو شنو انت تنجم توريني اوكي صوتك حلو ومزيان فما 20,000 واحد صوته حلو ومزيان ويغني مليح اما انت شنو تقدم لي مع الصوت هذاك الكل فهمت شنو البهرج اللي تعطيه لي باش تجلبني فهمت سي سكي est en train de se passer توا في العالم الكل depuis quelques années. Pour les cours de vocalise et chant, moi j'ai commencé au début اني نخدم دي فوكاليز pour les comédiens في المسرحيات اللي نبدا نخدم فيهم automatiquement ils me demandent de faire un échauffement vocal pour les comédiens parce que c'est important. عبد معناها ان كوميديان لازم يسخن صوته باش ينجم من بعد يخدم مرتاح ما يضربش صوته ما يجرحش صوته. ومن بعد يا يو دي بيرسون اللي كلموني معناها وقت تكلمني سي توفيق الجبالي عملت عنده ان ستاج عجبتهم الحكايه j'ai travaillé un peu avec lui كلموني dans plusieurs espaces pour faire les cours de vocalise sachant que les cours de vocalise ça ne vise pas que les chanteurs. Les cours de vocalise, c'est pour toute personne qui utilise sa voix. Ça peut être un comédien, ça peut être un professeur, ça peut être عبد يخدم في centre d'appel, يستعمل في صوته. ينجم يكون un politicien. فهمت؟ Juste في les cours كيفاش نعلمك تستحفظ على صوتك pour éviter les extinctions de voix. تعرف كيفاش تزيد تتحكم في l'étendue vocale نتاعك. Tu apprends surtout à respirer juste. Aussi
comment changer de timbre, كيفاش تلون بصوتك, les nuances, الحكايات هذوكم الكل. Voilà. Comment émettre la voix. Ça c'est le cours que je donne en tout cas. Sinon, قاعدة نخدم في l'espace Carmen. Je donne des cours là-bas. عندي un joli groupe محلاه على الآخر. C'est accessible à tout le monde. فهمت l'espace Carmen في شيرة باب الخضراء. Entre autres, bientôt, normalement en fin janvier, je vais donner un stage à une amie qui est coach de yoga, parce que c'est très lié, la voix, le yoga, la respiration et tout ça. في l'espace Carmen, اسمها إيمان سويلمي. On va donner ce stage-là, on va annoncer bientôt au cours de cette semaine tous les détails par rapport à ça. Si, j'ai eu beaucoup d'expérience qui m'a قلت في التياتر. خدمت في المسرح مراد الثالث، خدمت هنا مع هدى بن عمر، خدمت السيد والعبد مع حسن المؤذن، خدمت مسرحية الصد مع طاهر عيسى بالعربي، خدمنا كارت ديدونتيتي، خدمت اسكال 32 مع أندريا باولوتشي ومعز مرابط، خدمت صاحب الأحمر مع فاضل الجزيري. Entre autres, j'ai eu des expériences في السينما. خدمت في فيلم خسوف مع فاضل الجزيري، فيلم جير اللي باش يخرج بيانتو. خدمت في فيلم مسيو زاد متاع نضال شطة. خدمت في فيلم فون دو نور متاع رياض ماتار. خدمت في فيلم الجيدة مع سلمى بكار ou quelques courts-métrages et ça bouge, voilà. En tant qu'actrice, ça va, كل مرة نتعدى من l'expérience. Le rêve qui n'a pas... J'en ai plein. J'ai plein de rêves qui n'ont pas été réalisés وكل يوم نزيد نحلم بحلمات جدد. Moi j'aimerais bien إنه نهار نغني قدامي ما نعرفش des millions et des millions de spectateurs avec une centaine de musiciens ونعملوا حاجة ياسر كبيرة وياسر مزيانة اللي تقعد تاريخ disons. حتى الغلطات اللي عملتهم ما ندمتش عليهم معناها. C'était disons des gaffes que je devais faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir m'améliorer. باش نحسن في روحي ومازلت باش نغلط فهمت وباش نزيد نتعلم من الاغلاط اللي باش نعملهم. توا pour les projets actuels, on est en train de travailler sur des textes des amis, des poètes. اللي عطاونا les textes نتاعهم bien sûr gratuitement, ils sont très gentils, ils ont fait ça. On essaie de composer des choses. قاعدين زيد نبربشوا شويه في القصائد العربيه القديمه في الأندلسيات pour essayer de أنا نخرجوا شوية من البدوي ومن الحكاية هذيك pour c'est une autre expérience. نحاولوا أن نجربوا في حاجة أخرى شنو نجموا نعملوا. هذايا بالنسبة لي أنا وسراء.